An balima kunnafoni cakɛlaw bɔlɔlɔ matrafabaw n'o ye internet ye aw ni ɲantuma aw bisimila maliweb.net ka don kibaru kɛnɛ kan. Voilà. O b'a to ni an bɛ ɲininkali dɔ wɛrɛ k'i la an y'a ye k'a fɔ an ka fanga ɲɛmaa n'o ye Dr Choguel Kogala Mayiga kunun a tiri jɔ diɲɛma ɲɛfɛ a ye kuma ta kuma in i y'a ye cogo di i bɛ se ka mun hakili jagabɔ k'a kan mun faamu bɛ se ka sɔrɔ i fɛ k'o lase lamɛnbaaw ma. Non n bɛ fɛ ka min fɔ depuis kuma jan a y'a ye an bɛ wulikajɔ la a tun bɛ mɔgɔw kɔnɔ k'an bɛ kuma fu de la Choguel taara kuma min fɔ n'i y'a ye mɔgɔ bɛ kuma ni premier ministre kumatɔ ye i jigi sɛmɛyɔrɔ de ka ɲi siga t'a la a jigi sɛmɛyɔrɔ ye Asimi ye tabarikala o Asimi ye min kɛ bi hali Modibo Keyita m'a kɛ cogo di bilahi cogo di a ye mun kɛ mais tɔw bɛ plori min na i ɲɛ t'a la u bɛ wulikajɔ min na i ɲɛ t'a la kuma t'a fɛ o a tɛ ka kuma mɛn a k'u ma de accord min ni politique mɔgɔw y'u bolonɔ bila la ni ne yɛrɛ kun ye Sarasu ye ni ne b'a kɔnɔ a ye gɛlɛya min se Mali ma a m'a nɔgɔya se Mali ma an bɛ yɛlɛma don a la accord jumɛn accord de défense accord militaire accord de coopération militaire depuis a y'o fɔ don min na Bandaw ye min signé Bandaw ye min signé a ko ka dankari ko de la parce que i b'a dɔn ko mɔgɔ bɛ ka fɛn fɛn fɔ Mali problème ye o accord in de mun de b'a kɔnɔ de mun b'a kɔnɔ c'est à dire i b'a dɔn pour que i k'a faamuya accord ye fila de mais ni maa mun t'a dɔn i bɛ maa dɔw ye parce que kalan ka ca dɛ dɔw bɛ yen dɔrɔn a bɛ papier kalan ta a bɛ k'a kɔnɔ k'ale y'a kalan mais papier n'i y'a kalan kuma sen dɔw fɛnɛ bɛ yen olu bɛ hakilina dɔw fɔ f'i ka baara kɛ n'o ye i hakili b'a la kuma min na 2012 ATT tagalen Agɛlɔ kɛlɛ kɛra Jɔnkuna nana fanga la Jɔnkuna nalen fanga la wagati dɔ sera dɔrɔn u tɛna k'a fɔ ten ko terroriste ye Mopti minɛ k'u bɛna Bamakɔ minɛ an sɔmina min na dɔrɔn ko Jɔnkuna ye lettre ci Faransi ma Ala de b'a dɔn Jɔnkuna de ye lettre ci u ma wa olu de ye lettre ci Masa Rahamani de b'o dɔn mais Jango kɔni bɔra ka kuma ko lettre min cira k'a cira de k'u kana sanfɛ kɛlɛ kɛ Jango Sissoco premier ministre k'u kana sanfɛ kɛlɛ kɛ k'an ka Sarasu bɛ duguma kɛlɛ kɛ Jango y'o fɔ an ɲɔgɔn t'o kɔnɔ François Hollande nana a ko ale ka Sarasu u nana Mali dɛmɛ de pour que ka Mali dɛmɛ k'a ka jamana de lasegin a ma ka terroristes kɛlɛ pour que Mali ka jamana ka segin a ma ko parce que ko wagati dɔ kɛra anw fɛnɛ taara olu bɔ bolo la jurusara don a y'o fɔ boulevard sanfɛ a y'a fɔ bɛɛ y'a mɛn mais o taara laban mun ma o Sarasu kelen u bɔra sanfɛ k'u cun duguma ka don ka Kidali minɛ an ka Sarasu ma don yen bilen o taara bange mun na ko an ka accord signé maa fɛ maa minnu yɛrɛ ko ka jamana fara donc e na kun kɛra ko ka jamana minɛ ka d'an ma mais i bɛ tila ka taa k'an ka taa papier signé minnu ko jamana ka fara i ko minnu ma jamana fara fɔ olu minnu ko k'an ka kuma i ko k'an n'olu tɛ kuma o traité Serval ni cɛman Ibɛri min ye ministre des affaires étrangères ye n'o y'i bolonɔ bila la le 7-8 mars 2013 avril 2013 o de papier ko ne traité Serval bolonɔ bilara anw ni mun ni Faransi cɛ o ko Faransi ka armée a bɛna Mali kɔnɔ u tɛ baara kɛ Mali ka Sarasu ka yamaruya kɔnɔ wa n'u bɛ na hali n'a y'a sɔrɔ carte d'identité dɔrɔn bɛ min bolo ou bien passeport bɛ min bolo o dan ye dɔrɔn Faransi ka affaire ministre ka chef d'état-major ka autorité o bɛ na ko Faransi ka avion u bɛ panpan yɔrɔ min ka d'u ye hali n'a y'u jɔ u bɛ taa don an mɔmusow ka so kɔnɔ k'u ka minɛ u bɛ jɔ ni minɛ min ye Mali la a minɛ maa t'a contrôler maa t'a lajɛ u tɛ péage sara wa u bɛ taa yɔrɔ min ka d'u ye o bɛɛ de b'a kɔnɔ o de bɛɛ de b'a kɔnɔ o de taara laban ja u bɛ ka tɛmɛ ni minɛ mun ye sanubɔ minɛ de b'a kɔnɔ awɔ sanubɔ minɛnw de tun bɛ ka tɛmɛ tan ka taa kɔrɔnfɛla la Allahu akbar o sariya kelen o de ko yɔrɔ o yɔrɔ ka di Faransi ye k'a bɛ taa yen ko wa ko n'a tɛ ka taa yen k'an k'a dɛmɛ o papier kelen de ko Faransi mana na an ka jamana kan n'a ye fagali kɛ a mana fɛn fɛn kɛ a tɛ nɔ minɛ o nɔfɛ yɔrɔ an b'a la ko amnistie mais olu ta tɛ amnistie olu ta ye de i tɛ minɛ a nɔfɛ juridiquement protégé ni Faransi ye ko k'an fɛ yan mais n ko de y'a ko y'an ka militaire 11 faga foyi ma bɔ a la fagali kɛra bunci bon an nana an t'o la o papier kelen in kɔnɔ bon yanni o cɛ Musa ka traité dɔ Musa kun y'o signé
président Moussa Traoré o kun y'o signé ani France cɛ o kɔnɔna na a kun b'o kɔnɔ ko France ka sarasu mana na a bɛ baara kɛ Mali ka sarasu ka hukumu kɔnɔ ko wa ko n'u ye ko o ko kɛ ni kolankolon don u bɛ kiiri Mali la wa u bɛ n'a kɛra kaso la de u bɛ don kaso la u bɛ don kaso min na n'o ma bɛn u ma u bɛ taa kaso tɔ kɛ u fɛ yen ko wa n'i nana n'i ye ko wɛrɛ kɛ mun t'i ka sarasuya baara i bɛ expatrier i bɛ gɛn ka taa ko wa ko n'aw nana aw ka u ka avion kelen u ka minɛn kelen tɛ pan Mali territoire kunna wa u da tɛ don Mali ka sarasu cɛdenw labɛnni na ka taa terrain kan o de kun bɛ Musa o de bɛ Musa fɛ maintenant traité Serval ye nin fɔ u nana mun kɛ u nana i n'a fɔ an bɛ cogo min na bi a ye taa élection na ni maa min taara o de bɛna jamana ko kuma tɔ fɔ an ye IBK ta o la IBK talen le 14 septembre IBK ka investiture kɛra le 16 octobre 2013 kalo kelen ala to bɔ IBK ye lecture ci France ma ko traité Serval min ni o bɛ nin jahanama don bɛɛ da an kan n'an b'a fɔ o ma sisan ko gorongo fima o de y'a kɛ n b'a fɔ Serval ma ko gorongo fima ko k'o don ba la Musa ta in ko k'o kuma bila pewu ko min bɛ Mali ni France cɛ n'o b'o fɔ ma ko traité de coopération militaire n'u y'a tɔgɔ ko ye ka sɔrɔ o tɛ accord de défense de don o de ye yamaruya di France ma sisan a ka n'a ka base sigi Tesalite k'a ka base sigi Gosi ka a bɔ Serval la k'a kɛ Barkani o de kɔnɔ sisan tuguni bolo fila b'o la bolo fɔlɔ o ye formation ye o bɛ ambassade de France bolo bolo filanan o ye kɛlɛ ye o bɛ France ka chef d'état-major bolo donc o fɛnɛ chef d'état-major u nana fɔ o papier nin kɔnɔ kuma cɛɲuman na ko hali ni an bɛ jɛ ani Mali bɛ jɛ hali ni avion bɛ pan u b'u sara Mali la n'an bɛ baara o baara kɛ an b'o kɛ ɲɔgɔn fɛ wa ni Mali ko k'a t'a la don min yanni Mali k'a fɔ k'a t'a la san 5 o san 5 de papier in da ye san 5 ye mais n'i bɛ fɛ ka bɔ a la kalo 6 yanni san 5 ka dafa e b'a fɔ k'i t'a la n'i m'o fɔ dɔrɔn a bɛ taa san 5 wɛrɛ la donc u nana mun kɛ san 5 dafatɔ u ye Sobanda ci ka Ogosagu ci ka kɛlɛ wɛrɛ wuli Mali la o kɛra centre yɛrɛ donnen kɛlɛ la donc n'a y'a sɔrɔ o bɛ yen cɛ e ta kan ka taa tuguni yan i bɛ ka ye an na taa o cogo la tugun donc mun ye problème ye u nana sɛbɛn o traité de coopération laban na ko o fɛnɛ bɛ Faransi tɔ protéger mais a nafa ye mun ye armement bɛ feere ani Faransi bɛ armement feere mɔgɔ ma mais n'i y'a jateminɛ o traité in de b'a to Faransi b'i da don an ka kuma na mais mun de nana kɛ sisan parce que ni mɔgɔ min y'o papier nin dɔrɔn ta i b'a ko cɛ ko basi yɛrɛ t'a kɔnɔ mais a fɔra k'o papier in k'o bɛ yen wa traité Serval fɛnɛ bɛ yen olu fɛnɛ tɛ kelen ye traité Serval bɛ yen nin papier fɛnɛ bɛ yen o de kama waati dɔ la Macron bɔra Assimi kɛlen an ka président ko olu ni Mali tɛ baara kɛ ɲɔgɔn fɛ bilen a y'a fɔ anw ye a ɲininka n ko kuma na traité min b'an ni ɲɔgɔn cɛ o kuma na a ye o kɔ sago wa effectivement n'i y'o jateminɛ a y'o sariya in a y'o sɔsɔ bɛn na an nana miiri mais halisa Faransi dun ka sarasiw bɛ yan an nana an taara jateminɛ de o de kama an taara ɲɛɲinini kɛ nin bɛ ka nin fɔ mais mun bɛ Faransi ka fɛn to yan normalement n'i y'a sɔsɔ baara kan ka jɔ yen mais an nana mun kɛ jaa traité Serval in bɛ baara kɛ hali ni traité de coopération militaire tɛ yen fɛɛrɛ don o de fɛnɛ b'a to i m'a ye dialogue la an ko nka ni Kufa bɛ kuma Jean Le Drian nana ko an tɛ kuma parce que olu ka sarasiw de bɛ yen o de bɛ polisiya la olu de bɛ gendarmeya la olu de bɛ taa bingani ninnu kɛ donc n'i nana nin bɛɛ jateminɛ i b'a ye k'a fɔ ko nin traité de ye problème ye Assimi de ye nin bɛɛ jateminɛ ko bon min bɛ papier in kɔnɔ an k'a bɛn Mali ma donc an y'o de traité kɛlɛ daminɛ k'a ɲɛfɔ maliyɛnw ɲɛna fɛn fɛn b'a kɔnɔ n'an ye collectif pour les membres du CNT n'o ye baara kɛ a bɛ to ka yala mun kɛ a ka di n ye hali o collectif yanni n ka avancer n k'a ɲɛfɔ mɔgɔw ɲɛna a ɲɛfɔ collectif des membres du CNT a tɛ i n'a fɔ ko jɛkulu dɔ don CNT ye mun créé ayi anw de ye jateminɛ kɛ n ko jamana bɛ cogo minnu na n'a ma ɲa k'an ye wasadenw ye an nana an ka kan ka bɔ ka Assimi dɛmɛ parce que n'i bɛ don collectif in na hali n'i bɛ CNT kɔnɔ critère 3 de bɛ yen f'i ka sɔn n'i t'o la i tɛ don a kɔnɔ a fɔlɔ i bɛ Assimi dɛmɛ o kɔrɔ i bɛ Assimi n'a jɛɲɔgɔn bɛɛ dɛmɛ sarasiw bɛɛ a filanan i bɛ gouvernement dɛmɛ a sabanan CNT bɛ baara o baara kɛ i bɛ taa baara ɲɛfɔ n'i sɔnn'o ma i bɛ don an ka collectif la
donc an ko sariya fɛn bɛ ta Mali la an ka taa initiative ta parce que jamanadenw ka wari de bɛ don anw na o tɛ restitution ya voilà parce que restitution wari tɛ ka di CNT la o tɛ ka wari tɛ o tɛ ka d'a ma donc an ko yɛrɛ ci fɛnɛ bɛ yen aw bɛ ka nin donc an y'an yɛrɛ de fara ɲɔgɔn kan k'an yɛrɛ bila ci la parce que comme an bɛ CNT kɔnɔ an bɛ se ka min fɔ an yɛrɛ ma CNT maa minnu y'u yɛrɛ fara ɲɔgɔn kan k'u yɛrɛ ci ka taa ci fɔ jamanadenw ɲɛna o de ye collectif ye tabarikala parce que an y'a jateminɛ sarasu fanga de don kuma bɛ kuma na Maliki tɛ se k'o fɔ kuma bɛ kuma na Asimi tɛ k'o fɔ wa sarasu yɛrɛ tɛ ka kuma mais an minnu bɛ yen n'an bɛ ko tiɲɛ dɔn an ka bɔ ka tiɲɛ fɔ maliyɛnw ɲɛna parce que o de ye fanga caman jɛ a bɛ kɛ wasaden kɔnɔ k'olu bɛ yen dɔrɔn ko ni ko min fɔra ko k'o mun k'o da an ko o ti kɛ n'i ko jamana kura fo jamanaden sariya bɛ ta furufurutigi min kama sariya bɛ ta mécanicien min kama f'ale k'a dɔn sariya jumɛn ni sariya jumɛn de bɛ ka ta o de nana ni collectif ye n'o ɲɛmɔgɔ ye Alfuseni Ouattara ye ni ne yɛrɛ ye a porte parole ye ani a comité scientifique président ye ne ye ni Mahmoud Ousmane Ag Mohamoudoune mouvement de l'inclusivité signataire accord d'Alger don o b'a la an maa bɛ maa 60 ni kɔ la bi an bɛɛ bɛ ka bɔ ka taa baara kɛ donc anw ye nin kuma in ta ka taa maliyɛn bɛɛ kunnafoni mais n bɛ min fɔ an ɲɛna alihamudulilayi bi Asimi y'a jɔ a jɔyɔrɔ la traité yɛrɛ lecture tɛ dɛ cogo di yan o tɛ la e ma kuma mɛn ko ni min y'an diya an ka n'o bɛ jɛya a y'o fɔ ɔ bɛ ka fɔ kun jumɛn na depuis Macron kɔni y'a fɔ k'ale t'a la bilen k'ale n'an tɛ baara kɛ o kɔlɔlɔ de bɛ Faransi kɔ mɔgɔ min gɛn e de da ko i yɛrɛ ma k'i n'an tɛ jɛ la ɔ maintenant n'i da y'o fɔ i bɛ ka waleya mun kɛ terrain kan n'aw ma kɛ dangaden wɛrɛ ye aw b'an ka jamana de kan aw bɛ na k'aw bɛ taa aw yɛrɛ ma ka jamanaden tɔw exposer parce que aw kun nana de k'u bɛna terrorisme de kɛlɛ Asimi y'a yir'u la aw nana terrorisme min kɛlɛli la o wagati y'a sɔrɔ dugu 300 dugu 400 de minɛlen don mais bi dugu 1600 de minɛlen don dɔ b'o kan aw nana k'a bɛ terroriste kɛlɛ kɛ Mali yɛrɛ kɔrɔnfɛla yɛrɛ kɛlɛ de tun bɛ mais bi camancɛ bɛɛ minɛlen don donc n'o don anw ye ɲɛmɔgɔ minnu ye a ka kan min b'a to maliyɛnw bɛ bɔ nin degun kɔnɔ an fana bɛ jɛ wɛrɛw ɲini mun bɛ Mali bɔ nin dingɛ kɔnɔ o de y'aw bila ka taa Irisi la nɔfɛ non o m'an bila ka taa Irisi nɔfɛ dɛ Wagner o ye mɔgɔw ka Wagner ye mɔgɔw ka kuma de ye o an bɛna nin fɛn mun tɛ Wagner ye a tiɲɛ fɔ n ye dɛ a tiɲɛ ye jumɛn de ye non ne bɛ fɛ ka mun f'i ɲɛna olu de siranna u yɛrɛ ma ko Wagner ko mercenaire mais n bɛ fɛ aw ka min faamuya Faransi ka opération Serval bɛɛ tun ye mercenaire ye opération Serval c'était des mercenaires cogo di c'est des légionnaires français u ye min formé i n'a fɔ Dumbuya formera yɔrɔ min na olu de bɛ mercenaire Dumbuya la Guinée Dumbuya hali Takuba c'est des mercenaires diɲɛ kɛlɛ o kɛlɛ bɛ kɛ mercenaire de b'a kɛ o ye Libi ci ni mercenaire de olu de bɛ mercenaire ko ɲɛdɔn an t'a ɲɛdɔn mais Irisi la film de bɛ yen film ye mun ye société privée bɛ yen minnu bɛ kɛlɛw kɛ mais Irisiw u t'a contrôle la mais olu tɛ Irisi yɛrɛ tɛ baara kɛ n'a ye ni Irisi bɛ baara la mais u b'u mago ɲɛ a baarakɛminɛnw fana na c'est à dire parce que mercenaire ko in kɛra mun ye i b'a fɔ ko sarasiw taara u bɛna wari don mɔgɔ dɔw de la ka jamana kuma bɔ ne ko hali n'anw taara mercenaire san an n'a mankan an man ka Mali ka wari ta ka mercenaire ta ka maliyɛnw bali fagali la wa aw dun mercenaire bɛ aw bolo aw bɛ ka na ni barikani ye o la mercenaire b'aw bolo aw bɛ na ni Serval ye aw bɛ na fɔ Wagner tɛ dɛ aw bɛ na ni fɛn ye mun tɛ Wagner ye an kalekan ye mun ye dɔrɔn Mali ni diɲɛ bɛɛ bɛ jɛ ani Irisiw bɛ jɛ ani Chinois bɛ jɛ ani fɛn bɛɛ bɛ jɛ fɛn fɛn b'a to ko Mali bɛ bɔ nin kɛlɛ in kɔnɔ an n'o bɛ jɛ donc an n'u bɛ ka jɛ fɛnɛ ka na fɔ ko siga b'a kuma na siga t'a la dɛ siga foyi t'a la siga foyi t'a la maliyɛnw k'a bila u kungo la ko recul tɛ yen mais u bɛ mun nɔfɛ an tɛ se k'o fɔ o an tɛ se ka na fɔ olu ɲɛna Irisiw nana u bɛ k'a kɛ tan u bɛ k'a kɛ tan o t'a sariya dɔ ye o hali ni Irisiw nana maliyɛnw tɛna a y'u ɲɛ na o mais maliyɛnw bɛ mun y'u ɲɛ na u bɛ n'a ye de dɔ bɔra fagali la u bɛ n'a ye Mali b'a ka lafiya ta donc o kuma o fɔra ka nɔgɔ bɔ. An balima dɔ ye Bataki ci a ma k'i bɔra ka traité min fɔ ko a nafa ka bon kosɛbɛ ko n'i bɛ se k'a bila an ka bolo kan yan k'a bɛ diya ale ye kosɛbɛ o traité in. non traité in a document bɛ n bolo n b'a document maa o maa mago b'a exemplaire min na n b'a exemplaire kɛ k'a di yan i b'a dɔn Mali problème ye min ye
n'i y'a mɛn i b'i da fasa ja i b'u ye ka kuma bɛɛ fɔ mais mɔgɔ si t'a fiɲɛna ko fɔnba ninnu ye document min bɔ traité kan ko nkalon don an m'a inventé dɛ a b'a kɔnɔ de n'i y'a ye a kuma tɛ ka fɔ sinon ni Faransi dusukolo bɛ maa minnu na n'i ko i Faransi ma n k'u bɛ wuli de nin tɛ tiɲɛ ye a kɛra tan mais nin papier an y'a sɛbɛn ka analyse bila a kɔnɔ a article b'a kɔnɔ Musata b'a kɔnɔ Serval b'a kɔnɔ traité de coopération militaire b'a kɔnɔ n'i y'a bila a bolo kan a document d'i ma an ye kibaruya sɔrɔ k'a fɔ Faransi ministre de la mais n bɛna Choguel ka yɔrɔ in fɔ yɔrɔ fɔ Choguel ye discours min kɛ yanni n kun ka se nin yɔrɔ in n'an kun ye gɔrɔkɛ nin yɔrɔ la nafa ka bon Florence Parly Faransi ka ministre de la défense ko i n'a ye ɲɔgɔn ye a kuma tiɲɛ b'a la ne n'a ma ɲɔgɔn ye i n'a ma ɲɔgɔn ye ne t'a ɲini yɛrɛ an ka ɲɔgɔn ye ok ne t'a ɲini hali an ka ɲɔgɔn ye munna mais ne bɛ mun fɔ a ye ministre bɛ ne bolo ka ban ale min kan ka kuma ne n'ale bɛ mun fɔ est-ce que logique b'o la an y'o de fɔ an ma Faransi ambassadeur o de ma bɛn a ma aw ye mun fɔ a ye ale de mana wuli kuma dɔ la a bɛ taa don k'a bɛ taa ministre fɛ yen ni min y'a ja k'a bɛ taa an ko n k'a k'o dabila Faransi ambassadeur min an y'a fɔ a ɲɛna o de digir'a la an ko a ma aw jumɛn CNT membre wa collectif an ko a ma convention de Vienne de nana n'ale ye Mali t'u ka jamana ye n'i nana n'i bɛ jɛ ɲini n'i bɛ taa yɔrɔ min i bɛ taa jɛ ɲini ministre des affaires étrangères de fɛ o de bɛ yamaruya d'i ma i ka mɔgɔw rencontrer e bɛ se k'o sauter cogo di sinon e ma Irichu ka ambassadeur ka kuma Irichu ka ministre des affaires étrangères ka kuma mɛn Wagner ko kuma in na o m'a fɔ diɲɛ bɛɛ ɲɛna ko Mali ni firme dɔw ye ɲɔgɔn ye ko wa k'an ye ɲɔgɔn ye an kan ka baara min kɛ ko a bɛ yamaruya di Mali ma fɛnɛ Mali ka baara an ka baara kɛ ko mais ko Faransi ko k'olu k'u dabɔ Mali ko la ko parce que ko Afrique ye olu fa jamana de yɔrɔ kuma dogo bɛɛ bɔra la de ko fa jamana u tiɲɛ de ye farafinna ye nkalon b'a la mais nkalon bɛ tɛmɛ a kan n'u fa tiɲɛ don an bɛ n'o bɔ ɲɔgɔn na o n'i y'a mɛn i bɛ nin kuma modèle fɔ i ni maa dɔw de bɛ ɲɔgɔn na minnu y'u ka dugukolo feere c'est à dire ne bɛ fɛ maliyɛnw k'a faamuya dɔrɔn ko transition min bɛ yen k'a daminɛ Assimi na ka na Choguel la ka taa CNT la c'est à dire anw jɛlen don an ni kɔ Maliko la Mali bɛ jɔ de wa maliden kuraw de nalen filɛ pas de recul tiɲɛni minnu kɛra o tɛna kɛ bilen o de kama i b'a ye Choguel bɛ acte posé anw b'an yɛrɛya bɛɛ kɔnɔ wa an b'a soutenir a la wa an b'a nɔfɛ i bɛ manamanakan caman mɛn an bɛ Choguel kɛ tan manamanakan don a tɛ taa yɔrɔ si a tɛ taa fan si an bɛ jamana ko de la an tɛ mɔgɔ ko la o Choguel ye kuma min fɔ a taara MPR de tɔgɔ fɔ est-ce que a ko M5 RPA a ko Mali de Choguel bɛ Mali ka baara la a bɛ Assimi ka cidenya la a bɛ Mali ka cidenya la anw fana Mali ka cidenya la ci min ɲini n'an fɛ o ye de ka maliyɛnw u bɛ mun fɛ u ka jamana na k'o de kɛ o de kama ni min ye ne ɲininka ko transition délai ne b'a fɔ o tuma ne de ye faso jama ya délai ko kuma o bɛ faso jama de bolo ni faso jama ko k'o bɛ kɛ cogo min o bɛ kɛ yen Assimi t'a yɛrɛ ka baara la a bɛ Mali ka baara la wa Assimi bɛ ka baara kɛ de maliyɛnw ye laɲini mun kɛ an bɛ baara kɛ ni o ye Choguel bɛ ka baara kɛ ni o ye o de la Choguel y'a fɔ tubabuw ɲɛna a k'u ma an y'aw ka baara nɔ ye aw nana yan a y'an hinɛ minɛ mais o bɛɛ kɔfɛ an y'a ye foyi tɛ ka bɔ foyi la o de kama an y'a c'est-à-dire a y'a jɔ u la u yɛrɛ ka kumakan bɛɛ k'a bɛɛ ta kelen 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 k'a jɔ u la u ye fɛn fɛn fɔ c'est-à-dire c'est comme mɔgɔ ye hɔrɔnyakan min fɔ e ko k'i nakun ye nin ye e ko k'i kan ka nin baara kɛ e ko k'i kan ka nin baara kɛ mais jɔn ko ala an bɛ yɔrɔ min na a si ma se ka kɛ a y'o de jɔ u la a y'o de jɔ u la an b'a ɲini aw fɛ a k'a to Mali ka a ka baara kɛ wa Mali ni maa wɛrɛw ka jɛ hali accord d'Alger k'u k'a bɔ diɲɛ ka bolo kan a ka to an maliyɛn dama ni ɲɔgɔn cɛ wa a ka bila ale yɛrɛ premier ministre ka hukumu kɔnɔ ale ka baara tɔ kɛ yɔrɔ a ye kuma dɔw fɔ DDR ko kuma o ma diya dɔw ye mais anw bɛ mun na bi Mali ko kuma dɔrɔn de bɛ yen donc Choguel taara Mali kunna wolo Choguel taara Mali bɔ jɔnya juru la Choguel ye Afrique bɔ jɔnya juru la a kuma de fɔra dɛ a kuma non mais parce que mais n'i y'a ye a bɛ farinya parce que a b'a dɔn cɛdenw b'a Assimi b'a kɔ CNT b'a kɔ an bɛnna mun kan fɛn fɛn Mali ko ye an b'o kɛ ɲɔgɔn fɛ docteur Fɔnba o b'a to ni min ɲininka
waati dɔ tɛmɛnen a fɔ Ibrahim Boubacar Keita IBK a fɛnɛ ma jɔ ni jɔyɔrɔ in na ni tubabuw ye Michel Tomingo kumaw lawuli fasodenw ma sɔn ka jɔ a ye fo a nana se yɔrɔ dɔ la sa ne ko a bɔra cogo la ne ko mais est-ce que Choguel filɛ nin ye ka nin kuma min fɔ tan fasodenw bɛna jɔ a ye a na min fiyɛ na sa e ma anw jɔlen Choguel ɲɛ depuis carré kɔnɔ an taara Buguni ka taa Welesebugu ka taa Kulukoro an bɛ taa Segu collectif bɛ taa Mali fan bɛɛ bi association 170 o de bɛ collectif dɛmɛ n'a ka baara la fan bɛɛ donc n'i y'a ye président tɛ se k'a jɔ a jɔyɔrɔ la jɔbaga de t'a la an CNT bɛ ka baara mun kɛ tan e delila ka député ye ka nin kɛ yan ka wuli ka fara ɲɔgɔn kan ka jamana ko kuma fɔ ka taa lakale jamanadenw ye mun bɛ tiɲɛ na mun ka ɲi mun man ɲi ka ci fɔ CEDEAO ɲɛna an ka sariya la restitution b'a la o non ne ma f'i ye n ko restitution o bɛ assemblée la o député b'o baara kɛ ne bɛ k'e de ɲininka sa i bɛ ka o kuma kɔfɛ o yala assemblée mɔgɔw bɔra ka i bɛ ka dɛmɛ yan an m'a ye mais Assimi ye nin fɔ CNT mɔgɔw à travers le collectif an bɛɛ wulila ka Assimi dɛmɛ a ka kuma na ka taa ɲɛfɔli kɛ jamanadenw ye an bɛ ka Choguel dɛmɛ a ka nin hakilinaw la n ko jamana y'o de ye donc i kana mɔgɔ minnu miirina su bɛ minnu na o de b'a ko IBK ye a t'a fɔ IBK y'a ta fɔ IBK tun tɛ président yan mais Assimi Choguel ye nin fɔ parce que Assimi y'a don a da de ye wa Assimi b'a kɔ fɛnɛ wa an bɛɛ jɛmakan don an k'a kɛ tan walasa jamana ka jɔ n'a fɔra ko Assimi y'a don a da a diyara Choguel fɛnɛ ye dɛ an fɛnɛ mun bɛ ka baara kɛ a ka d'an bɛɛ jamana ka bɔ nin kɔnɔ donc docteur Fomba i ye parti maliyɛnw kana jɔrɔ o la an bɛ nin bɔ fɛn na pewu an m'an jija Maliko kuma de bɛ yen voilà i da sera ma ko Irisiw ka ambassadeur y'a fɔ k'a fɔ ko olu facɛn de ye farafinna ye ko Faransi de y'o f'u ɲɛna parce que o bɛ sɔrɔ min fɛ conférence de Berlin min n'u ye Afrique tila u ni ɲɔgɔn cɛ kuma in bɛ fɔ n'o miirina de ye quoi mais u bɛ sɔgɔn de la ni kuma in fɔra ni o miirina ye an b'a jigiya k'a fɔ n'i ye nin fɔ Faransi ma dɔrɔn kɔlɔlɔ dɔ b'a la est-ce que i labɛnnen don k'a fɔ maliyɛnw labɛnnen don k'a fɔ kɔlɔlɔ min bɛna bɔ a la an ma an jɔ n'o ko kɔrɔ wa ne bɛ fɛ ka min fɔ i dan b'o la n bɛ min f'i ɲɛna maliyɛnw a y'aw da aw ka sunɔgɔ n'anw bɛ k'a saraka ye an bɛ k'a ye wa kɔlɔlɔ foyi t'a la nin bɛɛ ye Faransi jɔn minnu bɛ yan o de bɛ jɔ ko kɔlɔlɔ ni kɔlɔlɔ kun b'a la an bɛ se nin ma foyi tɛ nin kɔ e ma Florence Parly bɔlen a bɛ ka kuma télé la fo k'a farikolo minɛ k'a ja kan mun de fɔra a ɲɛna n ka fɔra a ɲɛna de bon Sadio ko k'ale tɛna kuma yɛrɛ k'a yɛrɛ ka kuma kuma fila ma fɔ a ɲɛna o ye kunnafonidilaw ɲɛfɛ nka ni Sadio ye ɲɔgɔn ye non Sadio y'a fɔ a ɲɛna vis à vis Mali t'a sira bila n'aw bɛ na aw bɛ baara kɛ a bɛ baara kɛ mais hakilina min bɛ Mali la Mali bɛ continuer a ka baara fɛ o tɛ wuli quoi n'aw bɛ to yan a ye to yan n'a tɛ to yan a banna an kɔni b'a dɔn an n'an ye baara ɲuman kɛ ɲɔgɔn fɛ a ye fɛn caman kɛ mais an bɛ yɔrɔ min na sisan an tɛ se ka to aw kelen ma o tɛ jamanadenw arranger wa jamanadenw ka laɲini t'o ye Sadio y'o de fɔ a ɲɛna mais il n'a pas besoin de dire ça n'a y'a fɔ an b'a dɔn min don donc pour te dire que nin bɛɛ ye u bɛ k'aw lajɔrɔ de a y'aw bila aw kunkolo la ko saya tɛ fila ye quoi e ma i sinna n'a ye ma sira i bɛ sa mais n'a ma ɲɛ i bɛ sa i ka sa i ka jamana ko la o ka fisa i ka sa fu la ten sufu nafa jumɛn b'i la donc u bɛ ka na mun fɔ ko u b'u labɛn u bɛ na ni mercenaires y'an kama u b'a kɛ tan n'i ye mɔgɔ kariyalen ka ko o ko kɛ i b'a conséquence dɔn i kana mɔgɔ wɛrɛ ta Assimi a ma guerre kɛ yan Assimi tɛ Faransi dɔn wa a t'u ka puissance dɔn wa munna a bɛ nin sira ta n kɔrɔ k'a jigi dalen bɛ fɛn dɔ de kan munna Choguel bɛ nin ta a jigi dalen bɛ jumɛn kan mais an jigi dalen bɛ Ala ani maliyɛnw denw de kan maliyɛnw na sɔn ka jɔ mais maliyɛnw jɔlen tɛ ka ban a siga b'o la Buye Aïdara n b'a fɔ nin kɛnɛ kan o tɛ k'a ka baara kɛ yan Sherifu Mara ni Aïdara an n'a ye ɲɔgɔn ye a ko Mali ko la ale bɛ sa yen Jean Djeribo an n'a ye ɲɔgɔn ye a ko Mali ko la ale bɛ sa yen ani Mamu Diko ye ɲɔgɔn ye olu bɛ jɛlen don ni Faransi ka tagali ya non o tɛ k'u jɔlen don na u jɛlen bɛ Mali dɛmɛli kan parce que kow n'u kumaw n'u fɔcogo don an bɔra traité de coopération militaire an taara ɲɛfɔ Mamu Diko ye an y'a ɲɛfɔ Aïdara ɲɛ an y'a ɲɛfɔ Jean Djeribo ɲɛ donc Mali bɛɛ de b'a dɔn bi fɛn min b'a kɔnɔ an y'a fɔ bɛɛ ɲɛna donc bɛɛ labɛnnen don nin kɛlɛ kama e bɛ maliyɛn den ɲuman jumɛn dɔn k'o pɛrɛnlen tɛ a ka sa Maliko la c'est à dire Mali ye cɛfarin jamana de ye koyi Cheikh Amadu a ye mun fɔ Ala ka hinɛ a la n k'a ko tubabuw ma aw bɛ se ka ne don kaso la mais a tɛ ne bali ka miiri Ala la
An fana ye bonzon o bonzon dɔ de fana ye donc malien ko jɔrɔ bila mais min ɲininen don malien fɛ an bɛɛ ka kɛ cɛ kelen muso kelen an k'an bolo di ɲɔgɔn ma sisan tɛ parti ko kɛlɛ wagati ye sisan tɛ association kɛlɛ ko wagati ye sisan ye dɔrɔn an bɛ jamana bɔ dingɛ kɔnɔ ɲɔgɔn fɛ cogo di o de kama an bɛ collectif la e bɛ ne ka ADPM ko kuma mɛn a la ne tɛ ADPM ko kuma fɔ mɔgɔ wɛrɛw b'a kɔnɔ minnu bɛ parti wɛrɛ la an ko an ka parti ko gloki de an k'o bɔ k'o da kɛrɛfɛ an ka kuma ni Mali ye an ka kuma ni min bɛ kɛ Mali la an ka taa ɲɛfɔli kɛ maliyɛnw ɲɛna o de kama an bɛ mɔgɔ caman mankan mɛn u b'a dɔw b'u jɔ ko tile 100 ko mun kɛra la ni ne ko tile 100 ko n b'a ɲɛf'i ɲɛna n b'a citer k'a citer fo 20 tɛ tila a damadɔ fɔ an ye dɛ tile 100 baara min kɛra n b'a daminɛ Asimita la fɔlɔ an b'a daminɛ sanfɛ Asimita ka ca ni tile 100 yɛrɛ ayi tile 100 in bɛ jate premier ministre de ta non tile 100 o ye Asimi kɛlen ye président ye Asimi kɛlen président ye o ka ca ni tile 100 bɛ jate non ni ko gouvernement ko premier ministre président de bɛ gouvernement sigi sen kan n'a bɛ baara kɛ n'a b'a kɛ ni gouvernement de ye tabarikala a bɛ baara minnu kɛ ko gouvernement de b'a baara kɛ ni Ala sɔnna forage minnu bɛ ka sɛnɛ ce n'est pas parce que ko machine société privée dɔ de b'a bolo ka kɛ o a bɛ kɛ ni faso ka wari de ye o wari min filɛ ministre des finances de b'o bɔ parce que ale de ko k'a ka 2 tiers wari k'a b'a don ji la k'a di mɔgɔw ma forage caman senna minɛ forage caman senna école min kan ka école ba 2 ni kɔ segin kan ka k'olu kan ka fara scanner min kɛra an k'o bila an ka na gouvernement na n b'a daminɛ fɔlɔ ministre des finances la ministre des finances bi min ye office malien de l'habitat Comatex EDM ICOMA olu fɛn bɛ gɛlɛya o gɛlɛya kɔnɔ o gɛlɛya bɛɛ o disposition taara ka ban min ye terraintigiw ta ye yɔrɔ wari dira olu ma bɛɛ b'o kalama Comatex cheminot ta ɲɛnabɔra mais terrain wɛrɛw bɛ nalen terrain dɔw bɛ nalen à partir du mois de décembre terrain bɛ nalen wa terrain ko tɔ bɛ don ba la ka taa fɛ ka b'o la Comatex a baarakɛlaw ka sara wari o bɛna sara min ye EDM ta ye EDM bɔra gɛlɛya kɔnɔ pewu délestage ba min tun bɛ ka kɛ a bɛ kɛ parce que fil saturation de bɛ yen EDM ye plan quinquennal dɔ kɛ bi 2021-2025 o plan kɔnɔ groupe ba in nana o plan kɔnɔna la EDM bɛna courant di a courant di cogo la wa bukuru min bɛ bɔ Côte d'Ivoire ka na Bamako an yɛrɛ ye o projet fɔlɔ voté hali kunun an ye projet dɔw fɛnɛ jeudi tɛmɛnen an ye projet dɔw voté an ye loi dɔ tara min bɛna ji di senukaw ma an y'o vote kɛ a bɛna to senu maa ba 200 ani maa 30 ni bɔɲɔnko o bɛna ji sɔrɔ ka daminɛ 2022 ka taa 2023 la min ye ka distribution do o 4,000 ka taa 600 la o bɛna di an k'o to yen yuruguyurugu kɛlɛli docteur n b'i lajɔ o yɔrɔ la fɔlɔ i ko a bɛna kɛ ni cheminot ta tɛ cheminot ta kɔni o kɛra ni tɔ ye a bɛna kɛ est-ce que n'a ma kɛlen an bɛ se ka sɔnni sigi a kan ne bɛ ka mun f'i ɲɛna ne tɛ k'a fɔ n k'a bɛ ka kɛ gansan i ko k'a bɛna kɛ c'est-à-dire a disposition de taara a baara bɛɛ bolo dara ka ban donc wulicogo yɛrɛ t'a la o tɛ wuli a bɛ wuli ne bɛ ka nin fɛn fɛn na nin si tɛ wuli terrain bɛ nalen décembre terrain baara bɛ na décembre ni ye kurantigɛ nɔgɔyalen ye kurantigɛ groupe nalen ka ban ni groupe ye plan quinquennal bɛ 2021-2025 c'est-à-dire n'i bɛ fɛ ka kurantigɛ kunbɛn kurantigɛ daminɛlen kɔ i t'a kunbɛn o i b'a kɛ depuis yanni a ka se de o bɛ sen na k'a daminɛ Segu san ka taa 2021-2022 dɔ bɛ fara o branche kan ka taa fili minnu kun saturelen don fili kuraw bɛ ka na o ye EDM ta ye min ye ministre des finances sisan télécaméra télépaiement de bɛ ka kɛ douane na sisan impôt caman bɛ c'est-à-dire k'a sara numérique la quoi ka numérique don pour que impôt bolo tɛ don a wari kɔrɔ a bɛ sara directement machine sira fɛ o bɛ yuruguyurugu kɛlɛ o ye yuruguyurugu kɛlɛ dɔrɔn tɛ dɛ sisan réunion annuelle bɛ yen wari bɛ don service o service la wa trimestriellement contrôle bɛ kɛ kuma o kuma o fɛnɛ baara donna sen na o ka bɔ yen an ka na ministre des domaines na ministre des domaines u ye comité interministériel sigi sen fɛ min bɛ ka yuruguyurugu kɛlɛ dugu jukɔrɔ ko la o de baara bɛna to IER institut national institut rural sutiba yɔrɔ dugukolo minnu dunna mɔgɔ fɛ don n'a nata i bɛna bɛɛ ye bɔgɔ jeninen sanfɛ a bɛ segin yan
fɛn bɛ kɛ mun tɛ segin ye caman kɔ o terrain kelen b'o la o hukumu kɔnɔna la k'a daminɛ Baginda ka taa fo yɔrɔ bɛɛ domaine bɛ ka yɔrɔ bɛɛ lajɛ mun ye mɔgɔ min ta ye min ye mɔgɔ min ta ye ka papier bɛɛ bɔ k'a ban o tɛmɛnen kɔfɛ loi domaniale bɛ yen o bɛ sen na o baara bɛ ka kɛ n'i bɔra yen nɔ i bɛ na sisan yuruguyurugu ministre de la justice ta fan fɛ non seulement mɔgɔw minɛna mais an ma dan minɛli ma siga kelen bɛ maa o maa la n'u minɛna o dɔrɔn tɛ sariya kura fɛnɛ taara tuguni min b'a to i minɛlen kɔ fɔlɔ la n'i kun minɛna n'i ye 100 000 suɲɛ 20 n'o yera par exemple an ka kɛ e ye 100 000 suɲɛ 2018 i nɔ minɛna 2020 u bɛ t'i ka compte la ni 20 dɔrɔn b'a fɔ k'i ye 100 000 suɲɛ mais 20 kɔni yera a tɔ caman bɛ i b'o kaso kɛ mais o tɛ kɛ bilen n'i minɛna i b'an ka wari bɛɛ sara hali fa ka tiɲɛ min b'i bolo a bɛ feere pour que ka wari sara n'o ma sɔrɔ hali vɛsi minnu b'i bolo an b'a feere ka jamana ka wari sara o de taara sisan o sariya de bɛ sen na sisan o ka bɔ yen n'i kun ye tiɲɛni kɛ a bɛ fɔ o ma ko délit délai de prescription n'a kun tɛmɛna san 3 kan ni dama don a la o y'o bilalen kɛrɛfɛ o taara san 6 la n'i kun ye jamana ka waribaw yuruguyurugu ka tɛmɛ 10 millions kan n'o o kun ma sɛgɛsɛgɛ n'u kun bɛ fɛ an ka taa élection na ko parce que ko dan ye san 10 ye an ye loi kura ta o taara san 20 na donc hali minnu b'a la bi ko prescription bɛna kɛ élection na a tɛ ban dɛ a délai tɛ ban donc o ka bɔ yen pôle économique kelen de sigira sisan min bɛ yuruguyurugu kɛlɛ fari da fan bɛɛ fɛ Mali fantan 4 bɛɛ o pôle économique kelen procureur kelen bɛ a n'a ka cabinet bɛ ɲɔgɔn na donc dossier tɛ classé bilen sans suite o banna pewu ko dossier classé la sans suite yuruguyurugu kan o banna donc o baaraw labɛnnen don o yuruguyurugu bɛ sen na o kɔrɔ ye k'a fɔ ko minnu bɛ minɛlen don n'a bɛ dɔw kɔnɔ k'u bɛna bila o tɛ yen mais o yuruguyurugu kelen kɛlɛli bunakun kan service bɛɛ bɛ ka auditer bi service ba bɛɛ bɛ ka sɛgɛsɛgɛ k'a dɔn wari min donna la don n'a nata o rapport fana bɛ bɔ ɲini yɛrɛ la i bɛ taa jamana ka wari sara o ka bɔ a la an bɛ ka état des lieux de kɛ sisan hali commune na jumɛn ye jamana ta ye jumɛn tɛ jamana ta ye bâtiment public minnu n'u y'a baraden k'a feere lankolon na o fana sɛgɛsɛgɛ o bɛ sen na o tɛ yɔrɔ y'o ka domaine docteur a kumaw ka di dɛ n bɛ na o administration territoriale frontière 7 de bɛ Mali la a frontière si la garde t'a si la ka mɔgɔ bali ka don bi projet de création texte bɛ an bɛna voter don n'a nata pour que ka direction de frontière kɛ Mali frontière bɛɛ la i tɛ don tɛ Mali kɔnɔ n'i ma sɛgɛsɛgɛ Kidali ta bɛ kɛ cogo di o t'an bolo Kidali ninnu t'an bolo non Kidali mais min fɛnɛ fɛn bɛ n'an bolo mun tɛ Kidali ye an ka taa ban yen fɛn bɛ n'an bolo mun tɛ Kidali ye Wagner de bɛ n'o Wagner ko in ye olu ka kuma de ye sa anw mago bɛ anw de bɛ n'an ka baara kɛ olu de bɛ Wagner ko la an tɛ Wagner la an jigi y'an ka sarasiw de ye an kan k'an ka baara kɛ cogo min na an b'o dɔn découpage Mali kun ye cercle 52 ye 49 mais sisan an bɛ cercle 130 kɔ de la o tɛmɛnen kɔ ka bɔ yen min ye suguko ta fanfɛla ye sugu bɛɛ bɛ na immatriculé a daminɛna Bamakɔ ka ban sugu o sugu Bamakɔ kɔnɔ a bɛɛ bɛ ka immatriculé ka titre foncier bɔ a bɛɛ la k'a di sugutigiw ma donc an ka laɲini fana ye mun ye sugu feerelikɛlaw da ka don sugu gestion na parce que mairie tɛna se k'i ta kɛ dɔrɔn ka sugu wari minɛ minnu bɛ sugu yɛrɛ baara la olu da tɛ don a la nin bɛɛ de bɛ ka jalatigɛ e ka taa Senamu ɲininka ban Senamu yɛrɛ impliquera a immatriculation na ka ban ne bɛ ka minnu fɔ ni ne k'i ma ko i o de don koyi o ka tɛmɛ ka bɔ yen mun ye ozone ko ye ani an ka na kɛnɛya fan fɛ hôpital Gabriel Touré financement min kan ka hôpital Gabriel Touré ka dɔ fara ka na fo INA la a wariko sabatira ka ban kana fo min ENI kana fo ENI na ENI bɛ bɔ yan ENI bɛ bɔ yen yɔrɔ dɔ dira ENI ma yɔrɔ dɔ dira ENI ma donc ENI bâtiment bɛna fara kan k'a kɛ hôpital ye min ɲɔgɔn tɛ an ka sous région na a y'o sariya o baara fana bɛ ten na a wari bɛ da fɛngɛra a wari bɛ nalen fana o ka bɔ yen maa lujuratɔw u ka décret d'application a taara 100 jours in na maa lujuratɔ minnu n'u kun y'u bali u ka baara la u b'u ka arrêté nɔfɛ dɛ halisa ma d'u ma mais ayi décret d'application kɛra ka ban sa mun ma d'u ma n'u mago b'a la ne de b'o kunna o commission o rapporteur de ne c'est le domaine de la santé an y'a f'u ɲɛna décret taara wa décret bɛ appliqué k'u bila u ka hakɛ kɔnɔ tabarakala
maintenant au ka boy malien sisan bébé régime d'assurance maladie universelle la anyo sariata ikera mécanicien ikera bolola barakela ikera furufuru fera bébé amola be ni tise ka do ala ibe do aka Michael do tienfe amo kaka malien bela sisan anyo o fene bara damine tabarkala donc nango amba fo ante claire bara kema me ka kemeni mo mi tewu aw be na se ka ni bara ba imbeke dele min dilen do non mais aita ele be dele ko kuma na ante ambe mali joko kuma de la do be dele ko kuma la de malien do be dele ko kuma la CEDEAO ba la Nations Unies ba la mas anyan kuma kandi de mas ne la mesa dene akuma kandi etara burchino munun gena nu olu gene no sikara e olu nyininga jumani réfugié nga dugu ci déplacer munu nga dugu ci la nu be ma million bo bama ko yambi e olu nyininga olu kuma CEDEAO ka boka election ke umna nga dugu dama Nations Unies nga dugu dama niko yibe ka tara de ko election est ce que yibe ka tara de kamina election ne ke anwo amna nga jamana de jo wa mi jamana min jo ate fo match ko délai min kuma na délai fora ngo délai date indicative de mais nin keni wati la o na ya soro nga fɛn fɛn kɛ no bena na yedi mais abaka délai kunge ba fɔ ko kuranɛ dɔ de jigina ou bien bible dɔ jigina ou bien ko dɔ de kumana munu be ka délai ko kuma fɔ n'olu be ka fɔ ko sariya kɔfɛ CEDEAO la CEDEAO président munu be n'a fɔra ko ka da mandat fila ma o tɛ mandat saba la e kun ko assisi kɔfɛ ko an ka bɔ CEDEAO la non an be bɔ fɛn na mun tɛ CEDEAO ye i kun y'o fɔ non an be ni CEDEAO ma an ye kan de daw na u be bara mun na n'u ma dabila assisi tɛ dɛ anw be maliyɛnw de labɔ an be bɔ a la pewu parce que an be 9 milliards de sara CEDEAO la a tɛ CEDEAO la ten o CEDEAO ma dabɔ ten tɔ ko jamanadenw yani dɔw k'a fɔ ko Assimi tɛ sariya la Alassane Dramane Ouattara be sariya kɔnɔ est ce que a kun kan ka mandat saba kɛ ya Alpha Condé min filɛ nin a ma mandat saba kɛ u ye sanction ta olu kama Sobanda cira yan nɔ Ogosagu cira e ye CEDEAO mankan mɛn yan bon ko ni CEDEAO kelen de nana yan i bɛ k'a ka waati la ko an kana élection kɛ ten ko yani an ka élection kɛ k'an ka réforme kɛ fɔlɔ pour que mankan kana bɔ a la n'o CEDEAO kelen nana tuguni k'a ye élection kɛ ko réforme mana kɛ o la olu fana y'u dalakan bato wa u fana k'u dalakan bato kɛ ni dalakan bato da an b'o a fɔ olu fɔlɔ de ɲɛna aw ye kumakan min fɔ ko la bonne gouvernance ko Mali ka taa réforme na fɔlɔ est ce que u y'o kɛ yan a fɔra ko n'i bɛ élection kɛ CEDEAO ka sariya la ko kalo 6 ka kɔn ko papier foyi man ka yɛlɛma kalo 6 ka kɔn an taara législative la ka sɔrɔ kalo 6 tɛmɛna a mɛnna CEDEAO ye mun fɔ o kɔlɔlɔ mana ni i bɛ ka taali ya a sera ka mun kɛ c'est à dire fo mɔgɔw k'a dɔn CEDEAO ta tɛ Mali ye koyi Mali donna CEDEAO la de ko parce que ko an ka feerew ni jagow kɛ ɲɔgɔn ma an ka ɲɔgɔn ka dugu yiriwa mais n'a kɛra ko ka ɲɔgɔn ka dugu ci o ye hakilina wɛrɛ mais ne bɛ mun f'i ɲɛna mas parti ADPM tɔgɔ la an y'o fɔ depuis kalo ne y'o f'i ka plateau kan ka tɛmɛ i ko kalo 18 ye ɲininka yan k'i ma ko Mali tɛ se ka jɔ kalo 18 bi kuma tɛ ne ka kuma ye a bɛ dɔw kɔnɔ k'an bɛ CNT la k'an b'o o kumaw de fɔ an mago bɛ min na bi o ye Mali jɔli de ye o ye maliyɛnw k'u yɛrɛ ye Mali kɔnɔ o ye jamanadenw k'a dɔn an bɛ taa ni Mali ye sira jumɛn fɛ jamana min ni Faransi yɛrɛ bɛ k'a fɔ ko Afrique y'a ta ye donc a bɛ n'a fɔ Mali y'u ta de Mali y'olu ta ye o bɛ ka fɔ jamanaden minnu ma n'i ye nin fɔ an mɔkɛ dɔw ɲɛna u bɛ sa mais nin bɛ ka fɔ anw ɲɛnama ɲɛna a ma foyi kɛ mɔgɔ si la mais transition kɔnɔ a tɛ i n'a fɔ k'anw bɛ se ko la n'i y'a ye anw ja bɛ farinya jamanadenw de b'an kɔ wa an dalen b'a la maliyɛn den ɲuman ka ca bi mais an bɛ min kɔni na an bɛ min fɔ bɛɛ na jamana in bɛ ka taa taabolo min fɛ masa an tɛ segin an kɔ dɛ an tɛ segin an kɔ dɛ segin ko kuma tɛ yen ni maliyɛnw bɔra n'u ko ka fɛn min bila yɔrɔ min an b'a bila yen mais an tɛna élection kɛ pour que kana kungo dɔ s'an ma CEDEAO bɛ ka fɔ ko élection kun min na i b'a kun dɔn wa n bɛna ɲɛf'i ɲɛna u b'a dɔn hali n'a ye élection kɛ bi olu bɛ fɛ maa minnu ka tɛmɛ u tɛ tɛmɛ awɔ u tɛ pase candidat b'u bolo non candidat b'u bolo a tɛ tɛmɛ u tɛ pase o Mali la yan fɛn bɛ ka girin bi k'an ka taa élection na n'an ye élection kɛ bi ne de y'a f'i ɲɛna a si tɛ pase mais n'u ma pase ni min kɛlen bɛ k'i bolo di Faransi ma k'a bɛ Mali ci Faransi bɛ na ni mercenaires de ka na ni observateurs dɔw ye u bɛ papier kura dilan k'o kalan ko karisa de pasera min kɛra Côte d'Ivoire u bɛ fɛ k'o ɲɔgɔn de kɛ Mali la o de kama u sirannen bɛ ko Wagner wa
olu ta tɛ dɛ mercenaire b'u bolo cogo min mercenaire bɛ bɛɛ bolo ten a bɛɛ i bɛ mun na an yɛrɛ b'o la u ye mun na mercenaire b'u bolo a b'an yɛrɛ bolo mercenaire b'u bolo an bɛ mercenaire ɲini hali n'an y'u yɛrɛ sɔrɔ mercenaire la an b'u recruter u k'an ka baara kɛ n'o de ye u ka kuma ye parce que olu bɛ baara kɛ ni o de ye c'est-à-dire i bɛ baara kɛ ni min ye i bɛ mɔgɔ wɛrɛ bila o de la c'est pour cela c'est important u b'o de don mɔgɔw kunkolo la k'anw bɛna mercenaire recruter an bɛ fɛn kɛ mun tɛ mercenaire recruter aw bɛ baara min na kunun ni bi a baara an bɛ se k'a dɔn a bɛ don cadre jumɛn kɔnɔ assise baara mun kɛra bon assise baara an bɛ k'a fɔ n ko organe unique ko kuma o banna bi quoi donc a bɛ sigi o banna o bɛ sigi o kuma banna pewu a sigicogo aw bɛnn'o de kan bi an bɛnna sigicogo la mɔgɔ minnu b'a kɔnɔ an y'o kumaw fɔ a mɔgɔ kan ka kɛ maa 9 ye u bɛ mandat min kɛ o ye san 7 ye wa n'u donna fɛnɛ u bɛ kalekan min kɛ n'i ye silamɛ i b'i kale kuranɛ kan n'i ye chrétien i b'i kale bibulu kan n'i yɛrɛ bolisɔnna i b'i kale i ka boli kan pour que k'i tɛ jamana janfa i bɛ élection k'a kɛcogo la. A bɛnn'o de la. An bɛnn'o de kan. O de bɛna proposer maliyɛnw ye. Non o banna o tɛ proposer bilen o. Nin y'o bannen. Ayi organe unique tɛ assise fɛ o. O banna o. O t'a la. E ma dɔw tun bɛ k'o de fɔ ko ala ye organe unique min fɔ k'o bɛna taa assise la. N bɛ fɛ ka ɲininkali dɔ fana k'o yɔrɔ la o. Aw minnu ye o baara kɛ bi. Maa jumɛn ni jumɛnw don yala a bɛɛ fasoden bɛɛ lajɛlen représenter a kɛnɛ kan jɔn tun bɛ yen. Ne t'a dɔn parti min bɛ Mali la n'o tun tɛ nin kɛnɛ kan. Parti bɛɛ tun bɛ yen. Ne t'o dɔn. Parce que minnu yɛrɛ caman ye déclaration kɛ. K'olu tɛ taa ne y'u ka mɔgɔ camanba de ye. Olu tun bɛ yen. Walayi ne ye mɔgɔ ye bi ne tun t'a dɔn k'olu bɛ kɛ yen. Yakili tɛ Mali min na dɛ o de taara. Mais n m'a fɔ mɔgɔ dɛ. Maliyɛn minnu kan ka taa structure tɔgɔ la. Kulu minnu taara. Kulu bɛɛ bɛ yen. Kulu bɛɛ bɛ yen. Kulu bɛɛ bɛ yen. Hali minnu ko k'u tɛ organe unique ko la. Ne bɛ ka mun f'i ɲɛna Mali de don an bɛ ɲɔgɔn dɔn. Yɔrɔ parti bɛɛ mɔgɔ bɛ ɲɔgɔn dɔn. Siga t'o la. U y'a fɔ ko u tɛ taa. Mais u ka parti mɔgɔw u caman nana ni association wɛrɛw tɔgɔ ye ka participer. O ye fɛɛrɛ dɔ ye quoi. Ayi mais o kɔrɔ de ye ko olu tɛ Mali ye o. C'est-à-dire fo mɔgɔw k'a faamuya n bɛ taa kuma c'est-à-dire n bɛna mun f'i ɲɛna u b'a fɔ ko parti ba foyi tɛ Mali la. Non mais parti ba tɛ yen. N bɛna o dalilu d'i ma. A di yan. Asuma créé la wagati jumɛn? Asuma. Bube kɛra premier ministre a ma taa ka parti bɛɛ dan. A ye député caman san. Yɔrɔ non a ma san u taara de. A y'a sɔrɔ o waati. Caman taara nata de la parce que premier ministre don. Parce que an ka parti bɛ sigi mun kan? U bɛ sigi de ko ni jamana kalifara i la i bɛ jamana i b'o kɛ misiba ye k'a nɔnɔ bɔ k'a tila i n'i ka parti denw ni ɲɔgɔn cɛ. Poste min kan ka di directeur poste bɛ di e ma hali n'a kalan t'i la. I bɛ taa bila fɛn dɔ la parce que e ye parti kɔnɔden mais nin bɛ se nin baara la o tɛ kɛ olu bɛ balo jamana de la donc ni fanga bɛ min na don min na o de parti fanga ka bon i bɛ ka kunbɛ député 7 de tun b'a bolo a kɛra président ye dɔrɔn RPM kɛra majorité Adema tun bɛ yen tuma min na Alpha kɛlen président Adema kɛra majorité ATT tun bɛ yen tuma min na PDS kɛra majorité wa hali ni ne kɛra président ye Mali la bi yɔrɔ RPM député yɛrɛ t'an bolo mais i b'a ye ne bɛ Mali bɛɛ dan. Mais an kan ka bɔ de kɔnɔ n'an bɛ jamana kura jɔ ministère poste politique o ye tiɲɛ mais les postes de direction o ye dɔnniya ko de ye o conseiller technique o ye dɔnniya de ye o o tɛ k'i bɛ n ka parti la o u y'a kɛ Mali kadiri bɛɛ kɛra yɛrɛ feerela ye dɔnniya b'u kunkolo la mais n'i m'i yɛrɛ feere i tɛ place sɔrɔ o jamana yan an ka parti ADPM filɛ parti ADPM n'i y'a jɔ 100 o 100 maa 70 maa 95 de bɛ baara la min tɛ. Non, an bɛɛ baara la e ma y'an ka kuma man ca n'an bɛnna sariya mun kan an b'o ta parce que an tɛ balo parti la ni min b'an bolo an b'o don parti la mais an b'a kɛ pour que parti bɛ se ka avancer sur la base de la conviction e ma ye sisan dɔw yɛrɛ b'a kɔnɔ ko an yɛrɛ kɛra CNT mɔgɔ ye u b'a fɔ ko baara ɲini ka d'a ma ne ko ne tɛ baara ɲini na ye koyi ne bɛ mun na concours ɲuman ka kɛ maliyɛn bɛɛ ka kɛ kelen ye concours la min ye baara min kɛ diplôme min b'i bolo i k'o baara sɔrɔ n'an ma taa o sira fɛ an tɛ jamana kura la. Parce que bɛɛ taara kalan dɔ de kɛ e taara kalan min kɛ ni concours sera ko ni e somɔgɔ tɛ ɲɛfɛ k'e tɛ baara sɔrɔ ni jamana kɛra o ye est ce que yɛlɛma donna la a ka gɛlɛn dɛ donc pour te dire que parti bako ye kuma de maintenant Mali bɛ yɔrɔ min masa an bɛ comme Mali dan tɛ parti politique dɔrɔn ye voilà yala société civile tɔn non c'est à dire tɔn bɛɛ tun bɛ kɛnɛ kan non ne ko n ko tɔn e tɛ i bɛna tɔn si tɛ yen min tun tɛ yen nin tɛna sɔsɔ a tɛ sɔsɔli jumɛn b'a la c'est à dire denni kɛra mas ne taara ne ma taa o IRD taara wa
IRD mata parti joli joli be munu mata akacha mais aya abalika makea akera mali mata ka kuma fo ne ma fo denina ngo munu tara denina ma ɲumanw do ma ɲɛnɛmaw do ngo mais u tara deni kɛ ka président min te o te dana mɔgɔ ye pa atina na waleya a makoya organi unique ma kɔnɔntɔn in abno sigi cogo di mun fɔrɔ non organi unique ma kɔnɔntɔn a bɛ kɛ appel à candidature de ni bɛ fɛ ka kay présenter ni u présenter u bɛ ta o de kɔnɔna na parti critère u tala critère baden b'a la critère caman ba de b'a la o critère tɔw bɛɛ bɛna dafa fɛngɛ tɔ la mais a tɛna kɛ fɛn ye fɛn min n'a bɛ kɛ fɛn lankolon ye hali dɔw bɛ ninnu yɛrɛ la wa k'u tɛ taa mais a dɔw b'u présenter u bɛ passer mais an kɔni ye min fɔ politique ko mɔgɔ kɔni tɛ don a la i kana kɛ parti la non i tɛ ka parti la dɛ parti mɔgɔ tɛ don na o ne taara politicien ta ka don organise la ko ka élection organiser jɔn de bɛ n'u suganti collège dɔ de bɛ sigi k'u suganti walima non a bɛ kɛ appel à candidature de kɔrɔ i bɛ concours de kɛ ka taa n'i ye concours kɛ n'aw taara critères de bɛ kɛ wa a bɛ fɔ bɛɛ ɲɛna karisa taara ka fara nin critère kan n'u maa 9 fana taara u yɛrɛ dama ni ɲɔgɔn cɛ fana u b'u ka président sigi ne bɛ fɛ ka min dɔn o mɔgɔ 9 jɔn de bɛ na a ko jalatigɛ karisa de taara non ni n'a fɔra état de b'a organiser o état de b'a concours organiser c'est comme état bɛ fonction publique organiser cogo min a bɛna kɛ ten a bɛna kɛ ten tɔ de mais an ye ka laɲini mun ye a ka k'a dama institution ye a kana bila état ka hukumu kɔnɔ et que hali cour constitutionnelle o ka prérogative min ye déclaration de proclamation des résultats ye o ka d'a ma a k'o fɛnɛ kɛ donc organi unique ko kuma banna ka ban maintenant mun ye assise nata ye an kɔni ye kumasenw bila sen kan fo kumasen 12 kuma bɛ kɛ minnu kan awɔ donc an bɛ kuma o kan a bɛ kɛ commune na a bɛ kɛ cercle la a bɛ kɛ région na a bɛ kɛ niveau national fɛnɛ la donc o bɛna daminɛ danfara bɛ nin denni cɛ danfara bɛ nin denni cɛ danfara baden de b'a ni denni cɛ o ye jumɛn ye danfara fɔlɔ ye min ye an bɛna constitution ko kuma kura de fɔ nin na denni na hali révision ko kuma ma fɔ révision ko constitution ko kuma yɛrɛ ma fɔ a kuma de bɛna fɔ assise la ka jamana ka sariya sunba kura sigi o de bɛna jalatigɛ jamanadenw bɛna fɔ de an bɛ sariya sunba kura de fɛ wa an bɛ fɛ nin de ka k'a kɔnɔ o de bɛ kɛ assise la an bɛ fɛ an ka kalan taabolo ka kɛ nin o de bɛ kɛ assise la an bɛ fɛ an ka armée ka taabolo ka kɛ nin o de bɛna kɛ assise la an bɛ fɛ an ka kalan an bɛ fɛ an ka kodɔn an bɛ fɛ nin ka kɛ tan jamanadenw de b'u miirina fɔ o taabolo ninnu na a y'a kɛ tan a y'a kɛ tan a y'a kɛ tan o de ye assise ye donc a bɛ tali kɛ fɛn caman kan mais a danfara min fɛnɛ b'a ni denni cɛ bɛnkan min mana bɔ nin na o ye diyagoya ye bɛɛ kan o de tun tɛ denni na o an y'o de fɔ il faut un caractère exécutoire aw parce que an Mali ka problème ye min ye o tɛ se ka sigi président kura kan dɛ hali président kura mana na o n'a ka projet de société de bɛ na e ka projet aw b'o sigi o kan cogo di i ka projet de société o bɛ sariya sunba bɔ yan n'a ye sariya sunba kura sigi sisan jɔnni ka projet de société bɛ sariya sunba bɔ yen o fana ka gɛlɛn nin tɛ bon n'u y'a kuma fɔ u minɛ yɔrɔ de ye nin ye o e k'u ɲininka mars 92 an ma constitution sariya sunba tigɛ yan i mana projet o projet ta n k'e b'a fɔ de ko n bɛ constitution lawaleya ou bien an bɛ nin kɛ ou bien n b'a réviser mais ni sariya talen kɔfɛ e bɛ baara kɛ ni nin de ye o constitution kɔrɔ in an tɛ ka baara kɛ n'a ye sisan malgré que an b'a dɔn fiɲɛw b'a la fɛn caman bɛ yen o man ɲi hali n'a y'a sɔrɔ yɔrɔ dɔ la an b'a kɔ kari yɔrɔ dɔ la k'an pan yɔrɔ dɔ kunna k'an jɔ yɔrɔ dɔ la parce que a bɛɛ tɛ ka k'a kɛcogo la maintenant o sariya sunba kura in n'o o taara o tɛ kɛ diyagoya ye bɛɛ kan mɔgɔw ma min faamuya kuma in kɔrɔ ye mun ye o kɔrɔ de ye nin hakilina fanba a bɛ kɛ sariya sunba jɔsen dɔw de ye donc ni fɛn min kɛra sariya sunba jɔsen ye o tɛ diyagoya bɛɛ kan o de y'a caractère obligatoire ye maintenant baara dɔw fana bɛ yen o bɛ kɛ bɛnkan ye i n'a fɔ sisan n'an ko an bɛ malo bɔrɔ 100 sen san 2022 san 2023 an b'a kɛ 700 ye san 2000 an b'a kɛ nin est ce que e ka programme mana na e bɛ sɔn ka k'e bɛ dɔ bɔ malo bɔrɔ san ta la wa i tɛna fɔ k'i bɛ fɔ n'an ko ta terrain sira bɛ da san fɔlɔ terrain 1 bɛ na san 2 terrain 3 bɛ na wari min kan ka sɔrɔ o bɛ don o fɛ n'e nana e b'o bɔ yan a ko fila de fɛn fɛn ye hɛrɛ ye ni jamanadenw bɛnn'o kan o de bɛ kɛ o kɔrɔ de k'an bɛna baara kɛ dans la prospective par exemple sisan loi d'orientation et de programmation militaire ma kɛ yan IBK ma kɛ san 5 wa hali ni IBK kun tɛ yen ni maa min kɛra président ni nana IBK kɔfɛ i bɛ continuer k'a kɛ
parce que a loi kañ mais loi wari de ma taa ta sira fɛ bɛnkan dɔw bɛ kɛ jamana la n'a bɛ fɔ o de ye ka plan d'action kɛ jamana kɔnɔna la donc non seulement constitution bɛ sigi a bɛ kɛ bɛɛ ta ye mais dɔw bɛ ka miirina su dɔw ta ko révision constitutionnelle révision tɛ se ka kɛ transition fɛ révision tɛna kɛ a projet de bɛna sigi sen non an bɛ constitution kura de sigi transition na n'i y'o fɔ dɔw ɲɛna a b'a fɔ constitution kura ils sont pas légitimes ATT était légitime pour que ka constitution kura kɛ Mali la en mars 91 légitimité jumɛn tun bɛ ATT la n'a bɛ constitution kura kɛ o m'a kɛ yan an tɛ transition wɛrɛ la mais Asimi bali k'a tɛ constitution kura kɛ an bɛ constitution kura kɛ an bɛ se k'o yɛrɛ de kɛ mais an tɛ se ka mun kɛ o de ye révision constitutionnelle ye parce que révision pour que i k'a kɛ critère saba de b'a la a fɔlɔ o k'a sɔrɔ président mun bɛ yen kalafili kɛra k'ale sigi a filanan o k'a sɔrɔ député minnu bɛ yen kalafili kɛra k'u sigi nin yɔrɔ in nafa ka bon a sabanan o k'a sɔrɔ jamana fan a bɛɛ y'an ta ye jamana dun t'an ta ye n'i y'a faamu a bɛna jamana sariya sunba kura de sɛbɛn voilà jamana sariya sunba kura de bɛ sɛbɛn nka ni président kura nana voilà o bɛ baara kɛ n'o sariya sunba kura de fɛnɛ n'i y'a ye mɛ ko ka base sigi mettre la base de la refondation o de ka jamana sariya sunba kura ta k'o bila i bɛ baara kɛ n'o ne nana i bɛ continuer fɛ donc soubassement de sigira n'i ma soubassement sigi so bɛ se ka jɔ wa donc o de kama an ko transition in de b'a to an bɛ soubassement sigi soubassement sigili ye fɔlɔ ka constitution dɔ bila sen kan baara bɛ kɛ ni mun ye mun b'a to an ka constitution kɔrɔlen i n'a fɔ n'i ye président ye fanga bɛɛ b'i la e bɛ ko bɛɛ jalatigɛ mais ko o ko mana wuli e nɔ tɛ o de bɛ dabila tabarikala donc an bɛna fu siri o la an'u ka haute cour de la justice ko kun bɛ sen na ka maliyɛn dɔ fusaya maliyɛn dɔ ye k'e bɛ dɔ protéger ko parce que k'a ye zon min bɛ fanga la o minɛ cogo ani mun tɛ fanga la k'olu tɛ kelen o de bɛna bɔ yen o bɛ bɔ yen ani fɛnɛ n'i y'a mɛn baw ni cɛw bɛ cɛw kanu musow bɛ musow kanu o y'a sɔrɔ an m'a sɛbɛn an ka constitution kɔnɔ ko ko bɛ yen n'o ni an ka namu ani an ka taabolo tɛ taa hali ni diɲɛ bɛɛ y'o ta sariya la a tɛ kɛ Mali la n'i y'o sɛbɛn i ka constitution kɔnɔ a bɛ si cɛ la ka cɛ kanu o fana bɛna sɛbɛn wa an b'o bɛɛ k'a la ani bamanankan k'an kuma an ka kanw na parce que jamana o jamana n'e tɛ kalan k'i ka kan na e tɛ kuma i ka kan na e bɛ kɛ jamana modèle jumɛn ye Chine na ye kɛ Irisiw la ye kɛ diɲɛ livuruba fɛn bɛ faransɛw bolo u b'a bɛɛ yɛlɛma chinois kan na u b'a kalan livuruba min bɛ États-Unis u b'a yɛlɛma chinois kan na ka u ka maaw kalan livuruba min bɛ Irisiw bolo u ka mɔgɔ min bɛ Irisi kan mɛn u b'a yɛlɛma chinois kan na u b'a kalan a bɛ mɔgɔ kɔnɔ ko choix de don choix tɛ u ye kalan dɔw kɛ n'i bɛna par exemple n'i bɛna mati kalan kɛ x plus y ninnu ni fɛn ninnu i b'a lajɛ a bamanankan bɛ se ka kɛ jumɛn ye i b'a livre bamanankanama ɲɛfu ɲɛna mobili bɛ dilan cogo jumɛn i b'o bamanankan ɲɛfu ɲɛna téléphone bɛ dilan cogo di i b'o bamanankan ɲɛfɔ bombe bɛ dilan cogo di i b'a fɔ an ka kanw na n'an y'a faamuya an yɛrɛ ka kanw na o b'a to an denw tɛ u bɛɛ bɛ passer 6e na tabarikala u bɛɛ bɛ kɛ docteur ye ka sɔrɔ hali u ma san 18 nɛgɛjurutigiw an bɛna sira d'olu ma nka yan'o cɛ dɔ ko n k'i ɲininka ko ni a ma ɲa k'a fɔ ko dɔ bɛ fara transition jɛnya kan fo bɛnkan de ka kɛ consensus ko ni o bɛnkan bɔra n'a ye k'a fɔ ko ka CNT ci hakilina jumɛn b'e la o la non ne ka ko sirilen tɛ CNT ko la fɛn fɛn bɛ Mali jɔ o ka jɔ an b'an ka Mali jɔ la ka sɔrɔ CNT tɛ o CNT ta kɛra an ta kɛra garijɛgɛ de ne ma taa sira denni fɛ koyi an y'an ka liste bila ne taara an ka groupement tɔgɔ la ani ADPM tɔgɔ la groupement FPR les forces patriotiques pour la refondation du Mali ne taara o de tɔgɔ la ne taara politique sira de fɛ ne ma sɔn ka taa hali M5 tɔgɔ la parce que comme M5 mɔgɔ ka ca ne ko n ko u ka mɔgɔ wɛrɛw suganti mais an bɛ se k'a sɔrɔ politique sira fɛ parce que an dɔnnen bɛ n'o ye ne taara o sira de fɛ CNT cili n'o de b'u arranger u ka ci mais Mali kɔni kana ci dɔrɔn ni Mali cili kɔni tɛ ko CNT cili o y'u ka fɛn parce que non fɛn fɛn bɛ se ka ɲɛ Mali la ne t'o contre la o bɛ dépend an b'a jateminɛ cogo min na ne ka fɛn t'o la CNT ko ne m'a bila sen kan maliyɛnw de taara concertation kɛ k'a fɔ ko ka maa 100 ani maa 21 ta k'u ka taa tɔnw cɛ la n'u y'a dɔn k'a fɔ ko fɛn wɛrɛ de b'u mago ɲɛ mun tɛ nin ye u k'a kɛ ten ne ka foyi t'o la. dɔ fana ko k'i ye ozone ko kuma daminɛ mɛ k'a danna sira la ozone. wayi ozone ko in an bɛna fɛɛrɛ tigɛ ozone na parce que ozone in kɛra maliyɛnw jeli min sababuya de ye ozone min filɛ non seulement a bɛ Mali code de marché kɔ
a b'a sɔsɔ mais i b'a kalama ko baara min bɛ di ozone ma 100 o 100 ozone tɛ tɛmɛ 60 kan et pourtant 9 milliards bɛ d'u ma joli 9 milliards de bɛ d'u ma san o san o bɛ taa an ka jiginɛ kɔnɔ ka d'u ma mais u ka baara 100 o 100 u tɛ tɛmɛ 60 kan an ko ka dankari k'a la an y'a fɔ ministre ɲɛna a k'a jɔ a jɔyɔrɔ la dɔw ko n'an taara procès la k'an bɛna wari caman sara ni juge o juge tugu ni sen ka Mali la perdu procès la non lamɛn i bɛ don sariya kɔnɔ e ka ne ka kuma lamɛn sa ne bɛ ka kuma dɔ de f'i ɲɛna Mali delila ka procès gagner an ka état bon n t'o kalama état ma deli ka procès gagner o munna état tɛ procès gagner parce que état yɛrɛ de b'i yɛrɛ affaibli procès ko kuma tɛ nin na e bilara ka baara min kɛ e tɛ k'o dafa wari tun bɛ di e ma ɲama minnu filɛ commune na n k'u kan k'u cɛ a bɛ ka cɛya ɲama minnu bɛ yen ozone de kan ka nin bɛɛ cɛ Bamakɔ kɔnɔ a kan ka nin bɛɛ cɛ ozone b'a dɔn hali mairie ba b'a dɔn ko ozone tɛ ka baara ɲuman kɛ wa non seulement o tɛ ka baara kɛ baara min dira u ma a kɛra sababu ye an ka GIE minnu bɛ balo nin baara la olu tɛ k'u ka baara yɛrɛ fɛnɛ kɛ bilen hali olu ka juru minnu bɛ mairie la o tɛ ka sara an ko ministre ma a ozone ko a k'a tɛgɛ a k'a jɔ a jɔyɔrɔ la tabarikala wa an b'a kɔ fɛnɛ i ka parti n'o ye ADPM ye a bɛ MDP kɔnɔ walima a bɛ cogo di sisan MDP ne ma nin question faamuya dɛ ADPM aw ni MDP bɛ cogo di bi non MDP i kana MDP fɔ ADPM yɛrɛ la an tilar'o la a mɛnna m'a faamu o tuma na ne ye regroupement min fɛ yen na sisan o tɛ EPR ya EPR ni MDP ye kelen an kɛra MDP ko la a mɛnna aw t'o la ayi o kɔni an kana na o débat yɛrɛ la quoi ayi ɲininkali don walima non mɔgɔ minnu bɛ MDP b'a dɔn minnu b'a la ani minnu t'a la a b'a dɔn mais min fiyana ne ka diɲɛnatigɛ la ni ne bɛ don ko la ne bɛ don fan kelen de fɛ wa ne b'a fɔ bɛɛ ɲɛna ni ne donn'i ka ko la plan B tɛ kɛ ne la dɛ a ye plan B y'o kan na dɔrɔn an b'an kɔ sigi plan B de kɛra o la ayi ni ko ne plan B kɛ ne bɛ n kɔ de parce que ni ne bɛnna mun na dɔrɔn an ka taa mais docteur plan B ye jumɛn ye plan B ye mun ye ni aw bɛnna ko ka ko ta sira minnu fɛ na hali n'a bɛ jɛngɛ a k'aw sigi a ka kuma fɔ quoi n'a ma kuma fɔ n'a bɛ ka taa ten a b'aw fɛngɛ ne yɛrɛ bolo bon MDP ko c'est un faux débat quoi parce que o jalatigɛra a mɛnna parce que depuis wagati jan kɛra e tɛ a kuma mɛn ne da mais je sais que voilà mais je sais que MDP u b'u ka baara la MDP bɛ a ka faso jɔ baara la mais wagati dɔw la mɔgɔw ka ko faamuya cogo tɛ kelen mɔgɔw ka ko taabolo tɛ kelen an ye a jateminɛ k'a fɔ orientation kura min bɛ anw na an taara o sira fɛ n'o ye les forces patriotiques pour la refondation du Mali an y'o sigi sen kan depuis coup d'état kɛra dɔrɔn an y'o sigi sen kan wa an taara Sikaso ka taa Segu ka taa maliyɛn bɛɛ informer jamana kura jɔli kan parce que min b'anw intéressé sisan o y'o ye sinon MDP u ye baara ɲuman caman kɛ parce que i b'a dɔn maliyɛn fɛnɛ ka problème ye min ye ni i tɛ fɛn min na don min u bɛ t'o tigi la gosi k'o kɛ mɔgɔ wɛrɛ anw tɛ taa o sira ninnu fɛ ne bolo Mali kɔnɔ wagati o wagati n'aw jɛra jɛ kɔnɔ fɛn bɛ k'a la mun tɛ bɛn mais i b'a sɔrɔ a ye ko dumaninw fɛnɛ kɛ c'est pour cela i b'a ye ne ka taabolo la ne ni maa o maa bɛ jɛ i t'a tɔgɔ jugu mɛn ne da parce que a bɛ jɛ don min gundo de b'an ni ɲɔgɔn cɛ e ma e delila ka ne wele ko ne ni Amadu Koyita ka na débat la ne ma f'i ye ko ne ni Koyita tɛ débat kɛ yan Koyita ye ne terre de ye Koyita ye ne dɔ ye an bɛ maraci bɔ ɲɔgɔn fɛ an bɛ fɛn bɛɛ kɛ ɲɔgɔn fɛ ne k'i ma n k'an tɛ débat kɛ parce que ne ka philosophie ye mun ye anw génération damaw n'aw yɛrɛ nana ɲɔgɔn neni n'a ye ɲɔgɔn buruja aw minnu kan ka jamana jɔ sini a bɛna jɔ cogo di a bɛ gɛlɛya ye tɛ nin yan ne ni ye tun tɛ PHP la mais ye c'est mon grand frère n kɔrɔkɛ de don e ye delila ka kuma mɛn dɔ mɛn ne da ko ye bɛ tan wa jamais parce que adamadenya y'o de ye aw bɛ jɛ kuma min na fɛn dɔw bɛ yen nɔ i b'a sɔrɔ wagati dɔ la kun tilenna aw tɛ kɛ kelen o tɛ kɛ ni fa neni ye o tɛ kɛ ba neni ye o bɛ cogo min na Mariko ta bɛ ten Mariko ma fosi kɛ ne la docteur Umar Mariko n b'a dɔn n'a ka fasoden ɲumanya ye n b'a dɔn a bɛ faso fɛ a bɛ k'a ka baara kɛ baara ɲumankɛla don i bɛ se k'a fɔ ko Mariko kun man di ye mais i tɛ se ka fɔ k'a tɛ fasoko kɛlɛ kɛ et moi ne b'a bonya o kɔnɔ wa ne b'a dɔn fɛnɛ hakilinaw bɛ se ka fɔ ɲɔgɔn kɔ mais mun ye MDP a kɛ tan MDP a kɛ tan olu fɛn ninnu n'aw donn'o kɔnɔ dɔrɔn a bɛ taa yɔrɔ wɛrɛ la jaabi jumɛn b'i bolo ka di maaw ma minnu ko ko Bube ani mɔgɔ caman minɛli ko politique kow don ko politique kɛlɛ don tajuru sira
ouais bon ne ma o tajuru sara yɔrɔ ye bon dɔw bɛ k'o fɔ dɛ non mais min fiɲɛna mat ne y'o fɔ Bube ka mɔgɔ dɔ ɲɛna n ko ni ne fɔnba tun ye Bube ye hali ni juge tun ma ne minɛ ne tun tɛ présenter élection présidentielle la ne tun b'a fɔ u ka enquête kɛ u k'a fɔ maliyɛnw ɲɛna ko nkalon min dalen don ne la ko n ye sonyɛni kɛ a tiɲɛ ka fɔ maliyɛnw k'a dɔn ni e kun ye Bube ni ne kun don wa u k'a to nin ko in a tiɲɛ n'a nkalon ka dɔn sa e ma si tɔgɔ tɛ papier la o ne tɔgɔ t'a la o mɔgɔ minnu tɔgɔ b'a la a ka dɔn a tiɲɛ n'a nkalon ka dɔn n'u b'a la a fɔra a banna n'u t'a la o t'a bannen yan ni Bube yɛrɛ tɔgɔ ma ye nin na n'a fɔra ko fɛn ma y'a nɔ la ne hakili la o b'a kɛ hali a ka présidenya teliya mais n'a nana jamana ko kɛ ko karisa de ko ka di n ye karisa bɛ ne ka côté la an dun bɛɛ b'a dɔn Yamusa ma minɛ yan wa jɔnni bɔra ka kuma a fɔra ko ye politique ye pourtant ministre kɔrɔ kun don Umaru Ibrahima a ma juge ya jɔnni ka fisa jɔnni ye Mali la yan donc ne bɛ fɛ ka mun f'i ɲɛna n'u ko politique ko don k'u k'u sigi k'a laban lajɛ ni fɛn fɛn caman bɛ kuma caman na tɛgɛ mana da o kan u bɛna dɔn ko kulonkɛ tɛ parce que mun bɛ sen na sisan non n bɛ tiɲɛ de la koyi mun bɛ sen na hali an minnu bɛ ɲɛfɛ bi hali minnu bɛ ministère la bilayi n'i ye jamana ka dɔrɔmɛ 1 ta walayi i b'a fɔnɔ o de bɛ sen na sisan a tɛna laban olu dɔrɔn na maa o maa f'i k'a bila i kunna ko n'i nana jamana ka na baara kɛ jamana ye ko jamana ka wari t'e ka dunfɛn de ye mun bɛ d'i ma i b'o dun mais n'i ye yuruguyurugu kɛ i bɛ taa fɔnɔ donc politique kɛlɛ tɛ sinon loi projet de loi Bube minɛli ni sisan cɛ i bɛ se ka projet de loi dilan n ye n t'u ka kaso n ye ɲininka n ko projet de loi min bɛ nin n k'a daminɛna depuis wagati jumɛn ko depuis 2017 an kɛra ka taa ko sɛgɛsɛgɛ kalo 6 laban in kɔnɔna de la baara in tɔ bɛɛ achevera tabarikala donc a bɛ maa o maa kɔnɔ k'i bɛ tila nin na i tɛ tila n kɔni min fɔ hali n'i bolila an bi fɛn min b'i tɔgɔ la Mali la an b'a minɛ o bɛɛ b'a la o bɛɛ b'a sariya la walayi bilayi i tɛ Mali kɔni ka fɛn dun bilen k'e bɛ taa n'i bolila n'i taa ni yɛrɛ kɛ mais fɛn o fɛn b'i tɔgɔ la an b'a bɛɛ minɛ juru min b'i la an b'a sara jamana ye i bɛ jateminɛ kɛ ni wari minnu tun na n ko nin wari de y'a to musow bɛ ka jigin dɔgɔtɔrɔso tɛ yen ekɔliso tɛ yen dɔw tɛ baara la sira tɛ yen foyi tɛ yen hali wari min kan ka di aw presse ma o tɛ sɔrɔ c'est pour cela ne ko n ko financement des partis politiques kana dɔrɔmɛ di parti politique ma démocratie kɛlɛ dɔ de y'o sɔrɔ dɛ mais ne fura dama ko ka wari tigɛ parti mais kɛlɛ de kɛra pour que mun kɛlɛ foyi ma kɛ a ma kɛ mars 91 conférence nationale la malien bɛɛ ko dɔrɔmɛ kana di parti ma mun nana ye tuguni Alpha Umaru Konare ka 97 élection kurutu karata ni kopo ko k'u tɛ taa élection na pour que maaw ka taa élection na u nana ni nin de ye en 97 taa jumɛn sa ko ɲininka malien ma deli ka bɛn a kan ko ka financement di parti politique ma a tɛ constitution yɔrɔ ci u ɲininka kɛ n'a sɔrɔ constitution yɔrɔ dɔ de y'a fɔ n'u ye loi dɔ de ta a fɔra ko multipartisme intégral a ye partiw créer cogoya min ka d'aw ye mais a ma fɔ ko ka parti financer bi u ka financement de parti jɔ ne dalen min yɛrɛ la k'e ye parti munna e ka mɔgɔw ka cotisation tɛ se ka e ka parti financer ne dalen b'a la k'i ka parti ko ye tiɲɛ ye k'e ye parti ba ye u ka wari bɔ kɛ u k'i ka candidature financer munna wari bɛ bɔ jamana kɔnɔ ka di aw ma aw yɛrɛ tɛ impôt sara a mɔgɔ joli bɛ yen minnu b'a ka TDRL sara a ko filɛ dɛ an b'o f'u ɲɛna o ala y'o fɔ bɛɛ ɲɛna ɲɛmɔgɔ e tɛ TDRL ta e ka mobili vignette tɛ ta technique t'a la assurance o t'a la mais e bɛ se ka exemple jumɛn di mɔgɔw ma a ka gɛlɛn a ka gɛlɛn an tɔw ta n'a t'a la an b'a jɔ an b'a fɔ cɛ a ye taa ɲɛɲini faamaya t'o la foyi t'o la bon ni jamanaden bɛɛ ye i ka hakɛ sara n'u bɛ parti ka financement di u k'a kɛ militant min b'i bolo minnu y'u ka impôt sara u ka na n'a quittance ye o quittance u ka 0,25% wari b'o la ka d'u tigi ma an b'o ye o n'o kɛra jamana bɛ wari sɔrɔ olu bɛ wari sɔrɔ mais jamana ka budget bɛ fara ɲɔgɔn kan o 0,25 ko ka t'o tila parti ni ɲɔgɔn cɛ o wari bɛ tila ka bila kɛrɛfɛ o parti ka liste kɛtɔ tuguni 1 million 2 millions 5 millions pour être tête de liste o kumana mun don jagokun don wa o mana sigi fɛnɛ direction poste bɛ di politiquement il faut éviter de financer les partis politiques o de y'a to k'a fɔ ko ka parti politique ko dɔ b'a la i ni parti politique a kana dɔ bɔ a la dɛ a tɛ bɛn nin na dɛ non mais an ye nin vision fɔ a mɛnna u kana dɔrɔmɛ kelen ni parti ma c'est à dire n bɛna mun f'i ɲɛna mas parti ma dabɔ dɔrɔn
ko élu ni ne tora ka malien mɛn élu joli b'i bolo un parti politique d'abord i ka vocation ye mun ye parti bɛ an b'o de fɔ an ka ADPM ma parti ye complexe scolaire de parti militant olu ye kalandenw ye parti responsable olu y'a lakɔlimɛtiriw ye a bɛ parti ɲɛfɔ u ɲɛna u k'a faamuya maintenant ni élection sera minnu bɛ t'u présenter élection na olu y'a ka produit de ye marché kan donc n'olu passera élection na miliyɔn min bɛ aw la ni mairie min dir'u ma u bɛ baara kɛ ni o ye n'u kɛra ministre ye u kan ka baara kɛ ni o ye n'i bɛ cakɛda min fana la i kan ka baara kɛ ni parti ka milina ye parti ko o de éducation de do fɔlɔ i bɛ kalan de k'a fɔ k'an ka taabolo ye nin par exemple l'ADPM nous on est nationaliste et panafricaniste o ye anw ka taabolo ye hali ɲɛ bɛ nin vɛti min na ne kana ne ye nin vɛti in don dɔrɔn parce que maliyɛn de la diaspora dɔ ye a bɔ a yɛrɛ la ko n ka ko ka d'a ye a y'a san ka di yan Adama Samaki n ko n b'a don pour que a k'a ye n kana sinon depuis ne taara CNT la ne ka fini tila bɛɛ a bɛɛ y'an ka farafinna finiw ye an bɛ k'olu de y'i laminɛ voilà nin min filɛ n y'a don dɔrɔn parce que mɔgɔ mana fɛn san ka d'i ma k'i ko ka d'a ye fini ye sutura de ye n fana y'a don n b'a photo ta n b'a ci a ma a fana kana dɔn k'a ye mun kɛ n ye k'a diyara n ye parce que hali nationalisiya dusukolo de don fini tɛ o mais a ka kan an ka artisanw an k'olu yɛrɛ ka finiw don an k'olu ka fɛnw don ba la o de y'an ka objectif ye tabarikala voilà an bɛ nɛgɛjuru labila 20 20 18 65 20 20 18 65 o ye nɛgɛjuru sira ye allo nba tɔgɔ ni jamu Samake don Samake kuma b'i bolo n'i fo aw tulo garisɛgɛ kɛra kunnafoni la kumaba minnu ye maliweb.net sanfɛla la o de ye nin ye ni ala ma an ka jɔnya jɔn an na a kan an bɛɛ kunnafoni wɛrɛw kɛnɛ kan